za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podne lajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo. Muzika za dušu. Radio Lola. Ja bi opet samo